Pero pwede pa yun habo. Pucha, grabe. Ganda, sino gumawa niyan? Si Ma'am lahat niyan eh. Alas 7 na umuwi kahapon. 13 to February 15, 2026, certificate of completion is proudly awarded to Ako Sir Leander ako. Leandro. Yeah! Parang probinsyano eh. Pangkama eh. Pangkama eh, no? Pang-romance. Leandro. next, Leander John Orense. Yes! Sir, pakamay din ako. Congrats, sir. Thank you, thank you. Sir, thank you, thank you. Ang Viva Max daw. Jean Paul. Ay, abante ka daw po. Yan. Sir, thank you po. Sana may natutunan kayo sa amin, ha? Meron. Sir, parang first time ko sa BMW. Grabe naman. Oo, sa totoo lang. Bro, ay. Mama ka pa din? Ayaw niyo ba nun? Tapos mag-take out ka na lang? Hindi. Sure, pwede po magpa-picture. Tayo lahat? Dito na. Kuha. Last sige mamaya. Nawaki. Pero nice meeting you. Kita Yes, kits sir. soon, Oo. brother. Ay, sasabay pa pala kita. Sasabay pa pala kita. Oh, nga pala. Ingat ka, ingat ka. Thank you. Chat-chat na lang. Gawa na lang kay TC. Alam niyo. Bye, ingat ma'am. Apo, apo.